Foli ni tarni alimadu dɔn bɛ ka taga filɛlibaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na ani minnu bɛna lajɛ kɔfɛ an b'a fɔ dantɛ foli min na bi ye lundi ye n'o ye juillet kalo tile 11 san 2022 bi an wulila tuguni ka se Mabel Jawara ma sɔnni an ka don kɔnɔ page minnu bɛ ka nin ja in ta ka fili bɔlɔlɔsiraw kan o ye Malizine n'o bɔra yen nɔ Mabel page n'o bɔra Cap Mali Plus on de faralen no ɲɔgɔn kan bi ka na kunnafoniya in ta ka jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ la a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la cogo min na kunnafoniya ye jumɛn ye a dogolen tɛ mɔgɔ si la k'a fɔ ko kunun mɔgɔ caman ye ɲininkaliw kɛ caman kɔnɔna gannen don dernière information o ye jumɛn ye an bɛna na Bubu ɲininka a ka ɲininiw na a sera ka jumɛn fara ɲɔgɔn kan k'o da an balimaw tulo kan hali tura an bɔra ka video kunkurunin min kɛ nafa yera la parce que mɔgɔ caman kun y'a fɔ k'a fɔ ko ninnu kun minɛna k'u bɛna coup d'état de kɛ an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o coup d'état ko o tɛ sababa ye Bubu i ni wula ba Musa n ce an bɛ se ka foli kɛ an filɛlibagaw la an bɛ foli kɛ an filɛbaga bɛɛ la page fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ yan Malizine Cap Mali Plus ani ne yɛrɛ ka page an bɛ foli kɛ aw bɛɛ ye an n'a ka abonné n'a ka page yɛrɛ maa bɛɛ Musa ka samɛ foli kɛ ka foli di Cheikh Tiyami Aidara kabakofura tigi bana fɛn fɛn n'a y'i kɔnɔgwa n'i ye belebele wele a bɛ togoya sɔrɔ a la ka numéro 78 78 03 03 Cheikh Tiyami Aidara an bɛ foli di a ma Musa n'o bɔra yen n ka fans club a président Ben Mariko n'an b'a fɔ ko Mandian Faransi n b'a fo ka fan club kɔnɔmɔgɔ bɛɛ fo dan tɛ foli min na olu de ye club sigi ne tɔgɔ la n bɛ foli di a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ ma club la den cɛman n'a musoman bɛɛ n b'u bɛɛ fo an b'a ɲini an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi a ye continuer ka video ninnu partager a ka kɛr'u bila an b'o ɲini a fɛ yɛrɛ a ye partager kɛ groupe bɛɛ lajɛlen na a se kɛra groupe fɛn fɛn a y'u partager o la Bubu ɲininkali fɔlɔ jumɛn de kɛra aéroport la kunun Musa i ka ɲininkali diyara n ye faut que an ka nin yɔrɔ ta ka walanwalan fɛn min kɛra an ɲɛ bɛ don dɔ sera Mali kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn minɛ quoi il se peut que an ka yetaw tɛ kelen an bɛ ɲɔgɔn buruja an bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya mais nin ye Mali ko de c'est la vie de la nation qui est en danger Musa don dɔ sera an ka ɲɔgɔn nadon don dɔ sera an ka jamana in bila ɲɛfɛ Musa n'an y'an ta tubabu ka financement ni tubabu bɛ hɛrɛni min kɛ an kelen kelenw ye Musa an b'a ye k'a fɔ est ce que b'a dɔn an bɛ erreur kɛ an ye ko caman mɛn mais ne bolo hali n'i ti jamana in fɛ i kan k'i yɛrɛ ɲininka finitigi 40 ani kɔ ça c'est l'équivalent de 10 sections sɔrɔsiya la o ye section kelen donc an tɛ se ka da la o bɛ se ka don e ka jamana kɔnɔ cogo di ka na dun minɛnw b'u bolo e ka jamana kɔnɔ i mana kɛ kunnafonidila sugu o sugu ye i t'a fɔ k'o tigilamɔgɔ don cogo ɲɛna m'a faamuya i tɛ se k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ don cogo ɲɛna i mana kɛ cogo o cogo jamana mana fɛn k'i la cogo o cogo i mana kɛ an yɛrɛ kana kɛ transition yɛrɛ fɛ an ni mun na mais an kɔni bɛ Mali fɛ transition bɛ ban don dɔ bɛ ban o kɔni Musa yanni n k'a daminɛ aéroport CB gendarmerie tɔgɔ la n b'a fo wallahi ni m'a fo n bɛ kɛ fitiriwale ka gendarmerie fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ fo Musa mɔgɔ i bɔra min kalama i b'o de dɔn min bɛ kɛ dogo la o de ka jugu n bɛ kuma min fɔ k'a bila bi kunnafonidila fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ nba fɛn fɛn ko in n kan tɛ ɲuman minnu bɛ jamana ko la o tɛ dɛ fɛn fɛn bɛ tubabu jɔnya la n b'u deli Ala kama u k'an ɲini an ka sigi dɔrɔn ko in na ne ka polémique ma ca la n tɛ kuma fɔ la parce que Mali ko la an man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais kana fɔ dɔgɔ kuma ma k'o ye nkalon ye k'e ta ye tiɲɛ i t'a fɔ ba in jamanadenw ye kunkolomaw de ye u bɛ ɲuman t'a la Musa mɔgɔw b'a fɔ ko Air Ivoire nana ni maa ninnu ye o dalo in jɛli tɛ o fana tɛ tiɲɛ ye Air Ivoire mana n'u ye Musa avion 2 de nana an k'a bɛɛ fɔ siɲɛ kelen
faamaw k'an bɛɛ interpeller an bɛɛ ka taa an fɛla fɔ sa parce que kuma dɔ bɛ ka fɔ a ka jugu Mali tenitigiw de bɛ danger la Malidenw de bɛ danger la Mali gouvernement de bɛ danger la transition de bɛ danger la bi ko in dabɔra ko min kama anw tɛ fɛ ka kuma parakila fɔ mais il est temps k'an k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la minnu bɛ ka kuma jugu fɔ k'a dɔn u ka bɔ ko ne b'u mabɛl kuma kelen don n b'u bɛɛ défier n b'u bɛɛ wele k'a fɔ k'u kana défi de don u kana il est temps k'an ka segin an ka kuma in kɔ ko ne ko maa ninnu don cogo man ɲa ko wa mɔgɔ jɛlenw tɛ depuis ma don kuma kɔnɔ an bɛ kuma musala fɔ de k'a fɔ ka bɛn k'a la mais ni kuma kɛra k'a fɔ ko i b'i ta ɲini an b'a fɔ k'a parakati Musa fɛn min ye n b'a walanwala ye u ka taa ni renseignement ninnu ta avion 2 de nana ko n yɛrɛ ɲɛ ka fɔ siɲɛ a ka fɔ awɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ a ɲɛ ka fɔ siɲɛ kɛra cogo min a ka faamuya avion 2 nana avion 1 nana ni passagers ye ni n ko passagers o nana ni militaire ninnu ye o avion immatriculation o ye ZSBBI ka taa vérifier o de avion fɔlɔ de nana o immatriculation ye nin o de nana ni 49 éléments ye c'est 49 éléments qui étaient à bord de cet avion là immatriculé de ZSBBI Musa o kɔfɛ maintenant n'i y'o avion ta k'a lajɛ o avion exploitant ye jɔn ye ça fait jɔnw de b'o avion exploité o de ye SAS ye m'a faamuya o de ye an bɛ alimanw ka fɛn minnu fɔ la o de y'o avion ye o avion exploitant ye olu de Musa cargo nana ni minɛnw ye minɛn jɔnw don cargo min fana nana n'a ye n b'o fana n bɛ k'o fana immatriculation fɔ o de immatriculation ye IRCTH ye u b'o de wele ko aileron ale exploitant ye aileron ale exploitant olu de ale de nana minɛnw ni marifaw tun b'ale de kɔnɔ minɛn jumɛn ni marifa jumɛn tun b'a kɔnɔ gilet tun b'a kɔnɔ armes tun b'a kɔnɔ garnison tun b'a kɔnɔ munitions tun b'a kɔnɔ Musa ni verre minnu bɛ n'o ɲɛ la olu tun b'a kɔnɔ armement minnu tun b'a kɔnɔ a bɛɛ Israël armement de n'i dun ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kɔsa in na Côte d'Ivoire fɛn bɛɛ bɛ Israël de bolo jɔn bɛ se k'i jɔ k'a fɔ ko nin tɛ kojugu ye Israël bɛ mun ɲini MINUSMA ka ko la armement minnu tun b'a kɔnɔ ka taa lajɛ investigation bɛ sen na o mais comment je vois des journalistes i t'i ka jamana fɛ i bɛ tila k'i bɛna kuma façon dɔ fɔ 2 avions de nana maintenant avion 2 in nalen ni avion bɛ immatriculation filɛ cargo kelen ani avion voyageur kelen baaraw kelen tuma min na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ ninnu jiginna u jiginnen n y'a fɔ n ka vidéo la n k'u bolankolo ni interpellé la u ni minɛn foyi ma interpellé mais n y'a f'i ɲɛna n ko minɛnw bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ kɔnɔ minɛnw tun bɛ cargo de kɔnɔ donc maliyɛnw bɛ k'a ko bila yɔrɔ o yɔrɔ a ka jugu n'o bɛɛ ye o kelen tuma min na u jiginna o jiginnen kɔ ala y'a kɛ Asegina mobili de nan'u ta Asegina mobili kelen ka n'u ta Musa o nana n'u ye k'u bɛ taa n'u ye SAS base la n ye société min f'i ɲɛna k'u bɛ taa n'olu ka base la u bɛ alimanw ka société ko min fɔ n na o y'o de donc k'u bɛ taa n'o base la alors que ni militaire jiginna a kɛra MINUSMA ka contingent a kɛra fɛn wɛrɛ ka contingent a kan ka taa MINUSMA ka base de la i bɛna Mali gendarmerie tu vois que gendarmerie ye baara min kɛ i bɛna gendarmerie fo nin yɔrɔ de la u kan ka fo m'a dɔn n'i y'a faamuya donc le fait que il y a quand même une procédure anormale ça c'est une source de renseignement en matière de renseignement n'i ye fɛn ye min man ɲi dɔrɔn a b'i kunna ko yɛrɛ fana ye renseignement dɔ ye n'i ye fɛn ye n'a man ɲi Musa a b'i kunna ko yɛrɛ fana ye source de renseignement dɔ ye le fait que nin kɛra mɔgɔ ninnu tun kan ka taa MINUSMA base la u ma taa yen bilen u taara SAS base la Asegina mobili kelen bɛ k'u ta ka taa n'o ye o yɔrɔnin bɛɛ la gendarme u lajɔ maliyɛnw ka nin yɔrɔ lamɛn ni kunnafoni filiya min dalen b'i yɛrɛ la i kana ne Bumabel b'i kɔnɔ a kelen k'u ɲininka a ko a ka ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye kuma la sɔnna a ka chef de file ye jɔn ye donc il y avait que 2 officiers parmi ces éléments lieutenant 2 muso min tun b'u cɛla o ye muso 3 4 ɲɔgɔn na o lieutenant 2 in na lieutenant kelen bɛ y'i présenté maintenant kelen y'i présenté u y'a ɲininka ko bon ko aw nana mun de la a ye ordre de mission bɔ k'a yira l'ordre de mission est signé par le chef d'état-major particulier de la présidence ivoirienne mais Moussa bɛ se ka faamuya cogo di e bɛ taalen dugu min na chez le chef d'état-major particulier de la présidence o de bɛ ordre d'e ma ka taa wali jamana kan mɔgɔ ka
ka mɔgɔw ka fana bamanankan fɔ ni fɛnw ma an bolo an bɛ ka jamanadenw kunnafoni dɔw bɛ taa ɲini ni financement ɲini na Union européenne bolo donc e bɛna fɔ mɔgɔ ka fɛn ma ko ti cɛ e yɛrɛ tɛ ko yɛrɛ ju dɔn e ma don aéroport kɔnɔ i tɛ foyi kalama n'i ye aéroport ta k'a lajɛ Tarmac kana n'a fɔra ko Tarmac plus kana bɛ gendarmerie de bolo olu comptant o bɛ policiw bolo nin kɛra kuma min na u y'o ordre de mission bɔ l'agent en question a dit que bon vraiment ne tɛ se ka nin faamu mais comment se fait-il qu'un document dûment signé par un chef d'état-major et de la présence d'un pays voisin et se kana to de ko o bɛ se ka na mɔgɔw bɛ débarquer cogo di anw ka dugukolo sanfɛ ko non m'a faamuya o yɔrɔnin bɛɛ la a ko ma ko non u ka ɲininkali kɛ gendarmew ka cɛ ɲininka o yɔrɔ bɛɛ la officier ivoirien na officier ken ko non k'a ka hiérarchie b'a kalama oui k'a ka hiérarchie b'a kalama ko mais an ka hiérarchie b'a kalama o yɔrɔnin bɛɛ la u ye hiérarchie k'ale t'a kalama MINUSMA ka représentant minnu bɛ yen minnu ka olu n'i nana kan ka taa olu ka base de la n'i bɛ MINUSMA ka bolo kan olu fana k'u t'a kalama donc duty remonté la suspicion yɛlɛnna kosɛbɛ o yɔrɔnin bɛɛ la an ka gendarmew k'u fo k'u waleɲuman dɔn donc u ye mɔgɔ ninnu fara ɲɔgɔn kan donc ka u wele la k'u ka passeport récupérer o la ka sɔrɔ ka passeport di maintenant policiers ma donc i bɛna nin ta k'a lajɛ e bɛ sɔn cogo di mɔgɔ ka bɔ i ka jamana kan et ça c'est une incursion 40 et puis an kana ɲinɛ min kɔ 50 militaires de don kelen dɔ in bɛ min alors que force spéciale de la il se pourrait même que kelen dɔ in bɛ sɔrɔ c'est peut-être maintenant c'est un truc là o b'a wele cogo di sniper mun b'a bali ko sniper t'ale ye mun b'a bali an bɛ nin fɛn fɛn na an bɛ ka sɛgɛn arme min yɛrɛ la o bɛ sɔrɔ 50e personne mɔgɔ in de bolo donc mɔgɔ 50 de don han kelen bɛ halisa o ma ye u ko ɲininkali ka kɔli in bɛ min u ka sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan o la u faralen kɔ ɲɔgɔn kan o la mais Musa e bɛ se ka sɔn cogo di maa 40 kɔ ka na wali jamana kan ordre de mission b'aw bolo o ye dugu wɛrɛ ta ye aw kan kana pays d'accueil min na o t'a kalama le pays hôte o t'a kalama o ministre t'a kalama olu ka défense t'a kalama u ka sécurité t'a kalama n'aw mana tiɲɛni sira fɛ aw nana mun na ni min ko k'u nana ko coup d'état don o jo don ni min ko k'u nana déstabilisation o jo don ni min ko k'u nana attaque wɛrɛ la o jo don ni min ko k'u nana appui du est-ce que b'a kalama Mali yɛrɛ ka kojugu créer Mali la o jo don parce que bi an bɛ mun ye n'i y'a ye nin ko in bɛ ka jɔrɔ ka kɛ tan par exemple la Côte d'Ivoire est un pays ami mais le président ivoirien est un ennemi de la transition Côte d'Ivoire na anw ye balimama de mɔgɔ si seko t'o la mais mɔgɔ min bɛ Côte d'Ivoire kunna a tɛ hinɛ ala tɛ hinɛ ale fitinin bilahi a tɛ asibi to yen. Il est prêt à tout faire pour satisfaire le besoin, pour satisfaire maintenant le besoin des Français. France bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ sira fɛ Alassane labɛn n'o ka kɛ. Ni France ko fɛn fɛn Alassane labɛn n'o ka kɛ. Ni mun bɛ se ka an sɔsɔ o kan na. U nana ni mɔgɔ min ye mɔgɔ bɛ se k'a jɔ fɛnɛ n'a ye nin ko sɛgɛsɛgɛ o ye ne ka faamuyali o tɛ mɔgɔ kumakan ye hali ninnu tɛ sɔrɔsiw ye. Ninnu bɛ sɔrɔ agent de sécurité mɔgɔ dɔ ye parce que u bɛ ka na relève ta yɔrɔ min na k'u bɛ ka na base sécuriser o base in ye société allemande dɔ de ta ye. Ok, an bɛna don o kɔnɔna na Bobo sɔrɔ an ka don o kɔnɔna na mɔgɔ ninnu yɛrɛ MINUSMA ka mɔgɔ dɔ ou bien mɔgɔ jumɛn don. MINUSMA ko k'ale ka mɔgɔ tɛ MINUSMA yɛrɛ ɲininka aéroport la MINUSMA ko ale ka mɔgɔ t'u ye donc an bɛ ka siran MINUSMA min n'an bɛ ka MINUSMA yɛrɛ accuser MINUSMA yɛrɛ ko k'ale ka mɔgɔ t'u ye ni MINUSMA ka mɔgɔ don u bɛ débarquer u bɛ embarquer cogo di ka taa n'u ye u bɛ se ka embarquer MINUSMA ka mɔgɔ t'u ye ko ka embarquer est-ce que b'a kalama aw bɛɛ jɔlen ɲɛna donc sisan nɔ an bɛ mun jateminɛ Côte d'Ivoire bɛ se ka fɔ k'ale ka sɔrɔsiw don n'o tɛ n'an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ k'u kana n'u ka livret militaire yɛrɛ Mali kan k'a ɲini de k'u kana n'u ka papiers ye u ka sɔrɔsiya papier u ka livret i bɛ taa sɔrɔ ninnu tɛ sɔrɔsi ye ninnu ye mercenaires agent de sécurité mɔgɔw don parce que u bɛ ka na relève ta yɔrɔ min na e bɛ se ka to de pour la sécurité maintenant pour la sécurisation d'une entreprise étrangère comment se fait que Mali gendarmew tɛ yen wa Mali policiers tɛ yen wa e bɛ se to de ka force spéciale labɔ dugu wɛrɛ la ka na base ka na entreprise dɔ sécuriser o man t'an yɛrɛ kalama. Il ne faut pas qu'on essaie notre intelligence. Et bien, c'est tout de sorti. Fini tu vois bon dougoure là un pays voisin. Au Kanika base de sécuriser. Ou bien Kanika et comment dire, il a sauté de sécuriser. Donc pour le moment, ni rien ni pas fongo non agent de sécurité militaire ou terre. Mais il se peut que qu'on va peut-être couvrir.
Ivoire bɛ se k'o couvrir komi a ko incidence bɛ se ka bonya kosɛbɛ k'a fɔ ko non ko est-ce que b'a kalama ko sɔrɔsiw don ka fɛn dɔ dilan u kana da livret dɔ ma dɛ u k'a ɲini k'u ka document officiel u ka livret militaire bɛɛ kɔnɔna vérifier k'a lajɛ Mali kana dan nin ma il est temps an ka bɔ silence kɔnɔ an ka kuma tiɲɛ da yira ɲɔgɔn na. A ka jɛ ko ye. Donc Musa an bɛ yɔrɔ min na ko bi Kɔrɔwari labɛnnen Alassane labɛnnen don transition bɛ gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ transition bɛ se ka degun sɔrɔ sira o sira fɛ a labɛnnen don k'a kɛ ninnu minnu nalen filɛ nin ye u bɛ bamanankan fɔ ko ne fɛ ka kuma cogo min na u ka bamanankan tɛ julakan ye dɛ u ka bamanankan ye accent normal yɛrɛ yɛrɛ de Musa ninnu kababulen don ka Mali tenni don par sabula i b'a dɔn k'a fɔ menace min don ni menace tun bɛ Mali kan a bɛ 3 mois bɔ Mali tenitigiw b'a kalama Mali service de renseignement b'a kalama o de ye nin ye sa wa o tɛ nin ye sa wa an ma kɛ Ala ye k'o dɔn mais n bɛ ka mun ɲɛfin na ni mɔgɔ minnu filɛ nin ye ninnu bɛ sɔrɔ agence de sécurité mɔgɔw ye Kɔrɔwari bɛ se ka k'ale ka sɔrɔsiw don c'est fort possible ko force spéciale a dɔn ta bɔtɔ olu bɛɛ ye divertir olu bɛɛ ye distraction de ye pour que ninnu divertir n'o tɛ agence de u nana k'u nana relève de la u nana base min fɛ dugu ta tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ société de dɔ de ka base don armée régulière min o kama cogo di. Abubu an y'a mɛn k'a fɔ ko ninnu bi yan nɔ ka a mɛnna k'u ka. Musa MINUSMA mɔgɔw bɛ deli ka na e deli ka nin politique ɲɔgɔn kelen yan MINUSMA contingent bɛ na relève bɛ kɛ don o don e deli ka don jumɛn e deli ka an fɔlen ɲɔgɔn kɔ wa Musa sɔrɔsi wɛrɛw bɛ na Mali kɔnɔ la Musa ninnu ti dɔwɛrɛ nin ti ko jɛlen ye an bɛ kuma fɔ k'a nɔgɔya wa i b'a ye k'a fɔ wagati dɔ olu tun bɛ Asimi ka candidature ko u tun bɛ ka kuma caya dɛ Asimi candidat ye dɛ Asimi tɛ candidat dɛ o polémique ɲɛnama ninnu de bɛ wuli n'olu wulila i b'a ye ninnu bɛ Mali sɔrɔsi nin sugu dɔw bɛ se ka Mali sɔrɔsiw ka fini don ka taa tir kɛ n'u ye tir kɛra France u bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ Asimi ninnu kɔnɔna ko in ma dabɔ ɲuman kama dɛ Ala de barika de bɛ Mali la dɔrɔn Ala tɛ Mali labila Alassane ye fo ka diɲɛ wuli seliba 2 Asimi bɛ saga bɔ k'a di Alassane ma mɔgɔ mɔgɔ b'i sɔn saga la ka jeli bɔ ye i tɛ s'a la Alassane ye crise fɛn fɛn sɔrɔ yan Mali ɲɛmɔgɔw ye Alassane somɔgɔw ladon yan ba kɔ jikɔrɔnin kelen kelen na a kɔrɔmuso tun bɛ yen k'u ladon ka Kɔrɔwari crise bɛɛ kɛ k'a ladon bi ni Mali sumaya baliya ni Alassane de ko k'a tɛ fɛ k'an ka transition ye Malienw bɛ fɛ ka bɔ sala nɔgɔ sɔrɔ k'a tɛ fɛ k'o ye walayi Ala bɛ ko wuli a ma sɛgɛn min Ala bɛ ko yira a la a ma sigi min Malienw kana jɔrɔ n'a yɛrɛ Malien opposant fɛn fɛn bɛ Mali ɲɛna bɛɛ bɛ Kɔrɔwari opposant farouche ba fɛn fɛn bɛ Mali la fɛn fɛn bɛ ka Mali tɔɔrɔ bi n'u tɛ fɛ Mali jɔlen ka yan bɛɛ bɛ Kɔrɔwari anw tɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ cɛ min bɔra k'a fɔ ko ka taa fɛn kɛ fɛn dégager ka bɔ yen n'a bɛ Kɔrɔwari de Ivoirien ma cɛ entretenir k'a ka fɛn bɛɛ kɛ wa donc anw tɛ se ka sɔn k'a fɔ k'an bɛna kuma wɛrɛ fɔ la Côte d'Ivoire est un pays ami m'a faamuya mais le président ivoirien est un ennemi de la transition maa si tɛ se ka dutu don o la maa si ka kumadɔn tɛ se k'o yira maa si ka kofɛn tɛ se k'o yira wa n bɛ min ɲɛ fana ka ban nin ko in ma dabɔ foyi kama ka se ka marche baw ni i tun bɛ demande la donné tɛ ko marche bɛna programme autorisation ɲiniw daminɛ la demande d'autorisation daminɛ n'o donna tuma min na ni marche dégénéré la nin mɔgɔ kelen ninnu u ye nɛgɛ Kɔrɔwari u bɛ sɔrɔ ka taa teri wuli mɔgɔw kan n'u ye teri wuli mɔgɔw kan e b'a kalama France bɛ sɔrɔ ka wuli o la ko wa k'a ye mun fɔ ONU na ko Mali sɔrɔsiw ye mɔgɔ fagalaw di Asimi ninnu ye mɔgɔ fagalaw di Maliki Jaw ye mɔgɔ fagala di donc u bɛ sɔrɔ k'u ka éléments bila ka na u bɛ Mali bila sous tutelle sinɛ mɔgɔ kelen mun tunna n'a ma ye nin a bɛ min 50 personnes de don an bɛ ka kuma ko 40 bɛ minɛ kelen dɔ in bɛ min alors que a b'i kunna un élément de force spéciale i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ spécialiste ye fɛn dɔ la dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale ye sniper ye dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ assaut de lancer dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale ɲɔgɔn tɛ yen attaque la dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ muru de dɔn dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ est-ce que i b'a kalama non bɛɛ n'i ka spécialité de don fɛn force spéciale kɔnɔ donc min tunna a bɛ mara de kɛ a bɛ min ɲininkali gɛlɛn Maliyɛnw k'u yɛrɛ ɲininka pourquoi ninnu nana pour que nin kɛra tan u nana avion 2 de la mɔgɔw ka taa vérifier avion bɛ immatriculation bɛ yan avion bɛ immatriculation bɛ yan n'an bɛ se n'an b'u bila o bɛ se ka kɛ même c'est fort possible que est-ce que b'a kalama ninnu bɛ se ka na i bɛ taa sɔrɔ wapiyelen don ni parce que autant min ka don Kɔrɔwari de la aw kana nin ko in kɛ kodenni ye nin tɛ kodenni ye dɛ n bɛ min fɔ Asimi ye Asimi ka bɔ victimisation ka to ka kuma bɛ k'i yɛrɛ victimiser ka bɔ kɔnɔ kuma bɛɛ Asimi de bɛ ka attaquer Asimi ka attaque kɛ ten Asimi ka riposte kɛ il est temps que Asimi ka bɔ nin kɔnɔ dogo di non kuma bɛɛ e de b'a la ka ko tentative bɛ ka ta k'e de sɛgɛrɛ fête ɲɔgɔnw ni seli ɲɔgɔnw la ni seli ni fɛnw sɔrɔ i bɛ sɔrɔ Asimi Mali de bɛ ka attaquer kuma bɛɛ mais il est temps que Mali yɛrɛ fana ka riposter suite à ces attaques là ni Mali m'a lajɛ Mali kan ka kɛ bi ka Kɔrɔwari ambassadeur convoquer k'a ɲininka
ka tila k'a renvoyer o t'a bannen ka tila ka est ce que b'a kalama Sikaso Buwage k'a bɛɛ militariser gouverneur ka état de siège ni Assimi ma état de siège décrété Sikaso région kɔnɔna la wallahi n'Ala na ka ca Alassane t'a to yen Assimi bɛ ka nin ko ta kulonkɛ la kana nin ta kulonkɛ la dɛ ani min bɛ ɲɔgɔn na nin fɛn ani ma tugu mɔgɔ kɔ fɔ est ce que b'a kalama k'a y'i to yen mais o kumana Assimi mun de kɛ maliyɛnw ka président de don mɔgɔw bɛ ka nin ko bila yɔrɔ min na coup d'état ko ne ka sira t'o la dɛ mais 49 militaires ordre de mission tɛ yen papier jɔjɔlen t'u bolo a y'a da u ɲɛkɔrɔ a k'a lajɛ minnu bɛ ko dɔn ko dɔnna dan t'anw dɔrɔn ye o u ka minɛn bɛ vol kelen de kɔnɔ hali san u ka minɛn capacité u ka minɛn volume ye min ye e t'a dɔn ne t'a dɔn minɛn ninnu i t'i miiri sɔrɔ se y'a minɛn sugu si ma min dɔ t'a an y'a mɛn ko armée lourde kɔni b'a kɔnɔ mais arme de b'a kɔnɔ ne tɛ fɛ k'a ɲɛf'i ɲɛna de komi investigation bɛ sen na an t'an da don kuma dɔw la quoi arme de b'a kɔnɔ fɔ ko merde cargo kelen de don mais u ni arme ma minɛ dɛ u bɔlɔnkolo de jiginna ka bɔ avion dɔ in kɔnɔ avion fɔlɔ min immatriculation filɛ u bɔlɔnkolo de jiginna ka bɔ donc an kana an sigi k'an bɛ kulonkɛ kɛ nin ko in na an k'a dɔn k'a fɔ il est temps que an ka bɔ an minnu bɛ transition fɛ Mali ka Côte d'Ivoire ka contingent minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ k'u retiré an ni Côte d'Ivoire kana baara kɛ a baara tant que Alassane bɛ fanga la ni Assimi bɛ ne ka kuma mɛn n'a bɛ ne ka ladilikan mɛn ni Boumabel kumakan don a ka fɛn min ye Sikaso gouverneur a ka état de siège décrété Sikaso k'a daminɛ Sikaso zone fɛn fɛn qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire a k'a bɛɛ militariser n'a kulonkɛra dugu fɛn fɛn bɛ Mali kɛlɛ a bɛɛ b'a kɛlɛ ni wageya ye ka sɔrɔsiw don avion kɔnɔ embargo wuli semaine kelen Côte d'Ivoire de ye nin kan Alassane de ye nin kan a bɛ fɛ an ka mun de kɛ Alassane ye tugun anw donn'i jigi kɔrɔ a bɛ fɛ an ka mun de kɛ ok Bubu a ye ne tun bɛ fɛ ka sɔnni an ka bɔ o kɔnɔna na fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko ok est ce que mɔgɔ ninnu libéré la wa an m'u ka libération ko kuma mɛn parce que kuma cayalen bɛ dɛ non i ye min ye notre espèce de dɔw wɛrɛ tɛ chef d'état-major de papier di ka na kan kɔnɔ mɔgɔw ma k'u ka mɔgɔw désigner mɔgɔw ka document in kalan kɛ Mali mɔgɔ de bɛ nin papier in na wa c'est une note qui n'est pas adressée à l'autorité malienne an tɛ foyi dɔn nin na nin ye entre eux-mêmes ça c'est nin y'u dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ka document in ta k'a kalan ordre de mission min b'u bolo ko ye Boumabel de côté ni dɔ tɛ dɛ ni mɔgɔ min bɛ se ka ne sɔrɔ ko c'est signé par le chef d'état-major particulier de la présidence ivoirienne est au courant mun ko communiqué kɛ Côte d'Ivoire présidence b'a kalama pas l'état ivoirien mais la présidence est au courant ok Mali tɛmɛni ka fɛn ko ni mercenaires bɛ k'u tɛna aéroport yalima k'o de ko bɛ ka mɔgɔ hakili wasi bila ko micro t'ale la ko parti politique mɔgɔ dɔ bɔlen don k'a fɔ ko ni mercenaires don k'u tɛna aéroport fɛ k'u bɛna sira wɛrɛ de fɛ est ce que mercenaires don n bɛ min ɲɛfina en criminologie u b'a fɔ ne ma ko comportement dissuasif o ye mun ye mɔgɔ ni nalen bɛ yɔrɔ min kan i tɛna n'o ye dɛ a ma min jateminɛ i bɛna n'o de bɛɛ b'a dɔn ko sufɛla de contrôle ka bon bɛɛ b'a dɔn ko est ce que b'a kalama fɛn min ye ka don ni frontière ye ko de ka gɛlɛn mais mɔgɔw hakili tɛ min na i bɛna n'o di o de n'a ɲɔgɔnnaw ka na tilegan fɛ ka na avion banaliseli dɔ la ka na tɛmɛ ten kɔrɔ ni gendarme kɛ kun ma nin tɛmɛtɔ ye a seginna mobili y'a ta cogo min na bi ko MINUSMA contingent dɔ de don a kana ko in kɛ i b'a fɔ ko in ye ko nɔgɔ de ye ko nɔgɔ tɛ koyi cɛ kun tɛmɛna o mobili kun y'u ta ka taa a seginna mobili kun taara n'u ye SAC base o ma se yen fɔlɔ gendarme bɛɛ de bɛ fu mais c'est normal a seginna mobili kan ni mɔgɔ jiginna k'olu ta n'i nana i b'a dɔn ko o de ye anormal o de ye fɛn fɛn de kɛ anormal la o de kɛra sababu ye k'an sauver parce que normalement u kan ka taa MINUSMA contingent u kun bɛ taa base u kun t'u ka fɛn de la u kun bɛ taa u ka fɛn de la MINUSMA ka base de la o base yɔrɔ bɛ yen u bɛ kun bɛ taa salon d'honneur la mais nin na mobili a seginna mobiliw ta ka taa n'u ye SAS base de la o tɛ se ka kɛ o ça quand même militaire tɛ se ka na k'o bɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o ça quand même il y a une anguille c'est la vigilance maintenant de l'élément le gendarme n'a sur le tarmac ale ka vigilance de se ka ko kɛ donc an kana fɔ k'a fɔ ko ni mun na o tɛna fana n'u kun tɛmɛna dɛ wa n'u kun ye base kɔrɔla in na sɔrɔ c'est fini voilà ni ɲininkali wɛrɛ bɛ tɛmɛ n'o ye ok Bubu an kelen bɛ ka ne bɛ segin kɔfɛ dɔɔni MINUSMA kɔni a ko bi e bɛ se ka mun de fɔ a la MINUSMA mandat renouvelé parce que maa caman bɛ ka fɔ k'a bɛna ni kɔlɔlɔ k'a kɔlɔlɔ ka bon n'a ɲuman ye e bɛ se ka fɔ bi MINUSMA ko la an ka autorité maaw maa caman bɛ ka bi ka jalaki lase o ma ne bɛ min f'i ɲɛna MINUSMA mandat bɛ ban k'a sɔrɔ
wagati ma se avant l'échéance même parce que comportement bɛ MINUSMA na maliyɛnw t'a kɔ mais avantage dɔ de bɛ MINUSMA mandat kɔnɔ min ni fɔlɔ tɛ kelen ye o ye mun ye Faransi t'a la ni zen ye ninnu filɛ ka kuma min fɔ nin ye ko wɛ ko Côte-d'Ivoire contingent ninnu nana ko ka taa yɔrɔ dɔ de sécuriser o kuma ye nkalon de ye o ye nkalon ye mun na par sabula MINUSMA yɛrɛ ka sécurisation bɛ Mali armée de bolo o ni bɔra k'a fɔ ko Mali yɛrɛ de ka MINUSMA sécuriser donc mɔgɔ si tɛ se ka na MINUSMA contingent kɔnɔ k'o bɛ taa base wɛrɛ sécuriser Mali tɛ min kalama parce que MINUSMA yɛrɛ ka sécurité bɛ Mali de bolo donc an ka bɔ o kuma kɔnɔ o tɛ kuma jɛlen ye. nka kɔlɔlɔ t'a la MINUSMA ka mandat. A ka ɲininkali ne y'i ka kuma jaabi ne ko MINUSMA mandat a renouveleli ni zen Faransi t'a kɔnɔ anw de bɛ k'a commander donc n'a ma sɔn an b'a écouter de ça veut f'i k'a sɔn k'a fɔ ko MINUSMA tun bɛ min kɛ kunun k'a tɛ se k'o kɛ ɲinan o banna i m'a ye MINUSMA in ka i décliner k'a bɔ a la k'ale tɛ yan MINUSMA in kɛ MINUSMA k'ale tɛ o mais ne bɛ min fɔ Mali faamaw ɲɛna u ka ninnu garder u ka tila tun ka conseil de sécurité Nations Unies conseil de sécurité saisi ça c'est une déclaration de guerre. Alassane est considération de guerre de Mali fait. Bobo, pourquoi ka MINUSMA ka mandat renouvelé alors que mɔgɔ caman nu bɔra k'a fɔ yɛrɛ ko fo ka MINUSMA gɛrɛ ne ka boulevard kanɔgɔ fara ka fɛn ko fo MINUSMA ka taa mais kun jumɛn yɛrɛ nana ka MINUSMA ka mandat renouvelé? Non, o MINUSMA ka mandat renouvelé la an ka bi baro sigilen t'o kan n'a b'o ma a bɛ baro kɛrɛnkɛrɛn kɛ n bɛna nin document in n b'o yira aw la Mali ye amendement dɔ de kɛ a ye réserve dɔ de kɛ ni MINUSMA ka mandat bɛ renouvelé aw bɛ nin kɛ sɔn kɛr'olu ma n'a bɔra kelen na o kelen mun fana filɛ nin ɲɔgɔn bɛ senna mara bɛ kɛ Mali ta ye mais ni MINUSMA sera ka bɔ Mali échappé la o tɛ mɔgɔ si nɔ o ye Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔ de nɔ ye a fɔra ko MINUSMA bɛ bila Mali sɔrɔsiw ka bolo kan ko Mali sɔrɔsiw de bɛ MINUSMA utiliser n'i y'a ye bi nin dɔnna dɔwɛrɛ tɛ n ko MINUSMA bɛ Mali ka bolo kan o de y'a kɛ n'o tɛ ni fɔlɔ-fɔlɔ de nin tun tɛ dɔn o tun bɛ tɛmɛ u tun bɛ tɛmɛ parce que MINUSMA tun bɛ se ka t'u kunbɛn parce que MINUSMA tun tɛ Mali ka sous-tutelle kɔnɔ bilen o MINUSMA tun tɛ Mali ka mara kɔnɔ MINUSMA tun bɛ a yɛrɛ ka Faransi ka mara de kɔnɔ donc Faransi tun bɛ se ka na présenté k'ale ka mɔgɔw don ka tɛmɛ ka taa n'u ye nin caman kɛra mais n'i y'a ni zen t'a dɔnna parce que MINUSMA bɛ Mali ka mara de kɔnɔ n'o tɛ n'o tun tɛ u tun bɛ taa MINUSMA ka base de la o c'est la raison pour laquelle quand le gendarme a interpellé u ma se ka taa MINUSMA ka base la parce que MINUSMA ka document foyi t'u bolo parce que ni MINUSMA bɛ document min kɛ dorénavant a b'i sara Mali de la voilà. an tilen bɛ k'a mɛn tile filanin na ko marche nataw ko état bɛna olu bali yalima i bɛ se ka mun fɔ o la. Ma mɛn ko marche nataw mɔgɔw bɛ fɛ ka manifestation kɛ CEDEAO ni Faransi ni fɛnw contre la ko jamana bɛ fɛ k'o bali a kuma bɛ fan bɛɛ fɛ. jamana tɛ ma deli ka ne anw ye mun demande kɛ jamana ma anw bali wa an bɛna min demande kɛ an dalen b'a la jamana t'anw bali mɔgɔ ni ko ma k'i la i tɛ se k'o fɔ quoi i bɛ se ka marche bolola waati dɔ a bɛ f'i ɲɛna ko non ko renseignement dɔw bɛ yen fɔlɔ o bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ ko ka mɔgɔ bali MINUSMA na ne tɛ se k'o fɔ. Ah mais Bobo n'a autorisé la MINUSMA na a kan ka autorisé tɔw fana fɛ tuguni dɛ. Non n'i ko i bɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɔra hakɛ fɛn fɛn i ka hakɛ don ni prévu bɛ mɔgɔ min bolo ka bɔ n'a ye k'a fɔ ne kɔni anw t'a la n y'o de fɔ anw t'a la a ma kɛ wa an bɛna min fana ladon madila n'a bɛ ko fana la n'a kɛr'o la tuma min na n b'a fɔ ni fɛn ma k'i la n tɛ se k'o fɔ o. parce que mɔgɔ caman kɔni ka demande bɛ ka kɔrɔ voilà caman ta refusera k'a fɔ ko marche ko nin t'a wagati ye a kɛ wagati tɛ nin ye voilà maintenant ni ninnu tora ka autoriser est-ce que a fana tɛna na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye. marche nin tɛ marche wagati ye ale ni MINUSMA marche o tɛ kelen ye f'an ka kow bɔ ɲɔgɔn na il n'est pas dit que ne ye marche kɛ ko n bɛ taa MINUSMA contre la et que automatiquement j'ai droit à l'autorisation non n'an y'a ɲini komi an bɛna bɔ k'a kɛ an bɛna kɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ an ka lajɛ n'a sɔrɔ o bɛ fɛn kɛ an bɔra ka gloire espoir kɛ ta kɛ jɔn y'an bali l'État nous a accompagnés État y'a accompagné o la o donc fɛn min ma kɛ ne tɛ se k'o fɔ o voilà. ok Bubu teliya la an bɛɛ b'a kalama bi bi in na Mali kɔni bi seli kɔni kɛra nka hali bi maliyɛnw bɛ ka kule ni gɛlɛya i bɛ se ka fɔ gɛlɛya ko la. mais gɛlɛya in tɛ embargo nɔ ye o fɛn o fɛn sɔngɔ yɛlɛnna a yɛlɛnna dugu la embargo t'olu kan o fɛn fɛn de bi de a y'a dɔn sisan k'a fɔ ko gɛlɛya ni embargo tɛ ɲɔgɔn ye sara la ko c'est mondial fɛn min ye diɲɛ bɛɛ jɛ ye i b'i ka fɛɛrɛ de ɲini mais i t'i ka dugu da mɔgɔ wɛrɛ ta ma donc maliyɛnw kun ka embargo kɛ excuse de embargo jɔda foyi t'anw ka gɛlɛya la wa hali bi an b'an cɛsiri gɛlɛya min nɔgɔya cogo jumɛn embargo tɛ ɲɔgɔn sara la foyi. teliya la bi e bɛ se ka fɔ Assimi Goïta ka candidature ko walima transition tɔ ninnu k'u bɛ se ka démissionner ko ka kɛ candidat élection nata la yalima e bɛ se ka fɔ a la e b'u yɛrɛ yalima e ka yeta ye jumɛn la. mais Assimi Goïta n'a ɲɔgɔnna bɛɛ ka candidature serait la bienvenue an ka laɲini y'o de ye o. nka CEDEAO opposé len don a la. non an tɛ CEDEAO tɛ ani parti tɔn mɔgɔ dɔw. CEDEAO tɛ mɔgɔ si ka candidat DG ni parti tɔn mɔgɔ ni se kun ye i bɛ ka kun tɛ taa o ko ni parti kelenw de kun bɛ i bɛ ka kɛrɛfɛ ninnu sera ka mun de bali jama bɛ ka wuli i bɛ ka fɔ don min na o sera ka mun de fɔ maliyɛnw ye k'u lasabali
fɛn wari min tun bɛ di M5 ma n ko IBK yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw de tun bɛ wari bɔ ka di M5 ma k'a ka kɛlɛ jagoya minnu bɛ ka kuma nin u ma deli ka kɛ mɔgɔ si fɛ ninnu tɛ kɛ Asimi fɛ o tɛ IBK fɛ ninnu ko k'u yɛrɛbakun CEDEAO tɛ se ka Mali candidat désigner fɛn min don an kana t'o terrain yɛrɛ kan o ma se fɔlɔ yɛrɛ n'a jara Asimi ye don min na komi Asimi m'a fɔ k'a ka d'a ye a kɔni ka d'anw ye a ka k'a ye mais n'a ma diya yɛrɛ an tɛ fɛn fɔ la ale tɛ dɛ a ka d'anw ye Sogol ka k'a ye a ka d'anw ye Asimi ka k'a ye a ka d'anw ye Maliki Jaw ka k'a ye a ka d'anw ye Sadio ka a ka d'anw ye Mali sɔrɔsi fɛn fɛn ou bien mɔgɔ minnu ma deli ka politique kɛ pendant les 30 dernières années la olu ka se k'u kan bɔ Asimi dɔrɔn tɛ sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ donc n'o wagati sera CEDEAO tɛna se ka Mali candidat désigner CEDEAO bɛ Mali dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Mali ma ani CEDEAO ma da ɲɔgɔn na kalo 6 a ma kan ta ya o man bon ni candidat ko ya élection man bon ni candidat ya ou bien di donc an kana kuma o la Abu loi électorale promulguée a kɔni ye malien caman fara fara i bɛ se ka mun fɔ an ma malien caman fara fara u farala ɲɔgɔn ka taa loi baara kɛ u bɔra don min na u ye gouvernement félicité i m'a dɔn e fɛnɛ y'o ye u ye gouvernement félicité a bannen kɔfɛ u nana mun ye u y'a dɔn sɔrɔ loi promulguée o banna ko a ko Asimi tɛ kɛ candidat ye olu bɛ n'u yɛrɛ ka propre piège de kɔnɔ olu kun bolo k'u bɛ CNT mɔgɔw accompagner ka loi promulguée ka sɔrɔ ka Asimi ka kumakan sama ka bɔ a la mais u y'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ et ils croyaient que Sogol bɛna démissionner Sogol démissionner la 3 à 4 mois u bɛna syndicat la wuli ka wuli marche ni grève la u bɛ sɔn ka marifa ci kɛ ka Asimi yɛrɛ gɛn ka taa u y'o de kɛ IBK la o u b'a fɔ k'i ka premier ministre de ka bɔ yen fɔlɔ n'o bɔra u b'i affaibli n'u y'i affaibli u bɛ sɔn k'i yɛrɛ gɛn ka taa u kun bolo ko Sogol bɛna démissionner u y'a k'a fɔ Sogol ka démission n'est pas à l'ordre du jour donc u seginn'u kɔ sisan u nana sisan ka n'u ka division sara ta tugun sinon division ma kɛ dɛ u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka CNT félicité yalima sariya sunba falenni la i bɛ se ka mun fɔ bi n'o o falenna est ce que loi électorale min kɛra a tɛna kɛ den min ka un enfant mort né ya non kuma minnu b'a kɔnɔ olu kumakan kelenw de bɛ falen sariya sunba kɔnɔ EJ min b'a kɔnɔ la EJ ka prérogative o bɛ déterminer sariya sunba de kɔnɔ parce que ni jateminɛ kɛ ale ni constitution ka prérogative bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na donc dɔ de bɛ bɔ dɔ la ka dɔ fara dɔ kan donc gɛlɛya minnu bɛ yen an b'o de lajɛ sariya sunba falenna sariya sunba falenni kuma caman b'a kɔnɔ mais pour le moment an bɛ min kɔni dɔn o ye an ka transition ɲɛmɔgɔ ka se ka kɛ candidat ye an ka fɛla don ni maliyɛnw jara n'a ye o bɛ kɛ o Bubu est-ce que o tɛna na ni kɔlɔlɔ ye tuguni don n'a nataw la coup d'état yɛrɛ tɛ kɔlɔlɔ ye coup d'état ye kɔlɔlɔ ye maliyɛnw jara n'o ye kuma tɛ candidat ma maliyɛnw jara non mais min ye f'i ɲɛna coup d'état ni démocratie maliyɛn mago bɛ lafiya de la o maliyɛn mago b'o la n'i ye jateminɛ kɛ mais maliyɛn tɛ gɛlɛya k'u fana coup dɛ Bubu janvier gɛlɛya min kɛra kɔsa in na perte min donna jamana kun a ka ca ni 1000 milliards mɔgɔw y'a kun toi tu n'es pas agent économique i tɛ k'o yɔrɔ mɔgɔ minnu ka nafolo tiɲɛna c'est trop mais u y'a kun jamana ka kelenya ni jamana ka bɛn kama opérateur ye kuma nɛmɛ ye m'a dɔn n'i y'a faamuya kana sɔsɔli togow la o mais Musa n bɛ kuma kelen mun f'i ɲɛna i ka da o la o de ye ka f'i ɲɛna n'i y'a ye ninnu nana 2 ans ils n'ont aucune formation politique ils n'ont jamais été ministres ils n'ont jamais été directeur des départements civils mais n'i y'a ye ninnu nana kalo san 2 kɔnɔna la maliyɛnw bɛɛ tugur'u kɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye sigi b'a kalama o kɔrɔ an tɛ démocratie ni dictature ko la dɛ mɔgɔ an bɛ mɔgɔ de kɔ min bɛ jamana taa ɲɛ démocratie dabɔra lafiya de kama donc i b'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔ de la ko maliyɛn bɛ lafiya de kɔ ayiwa e tɛ fɛ Bubu n'i ko maliyɛnw kɔni tugura ninnu kɔ o tagabolo ani an tun bɛ situation min kɔnɔna na n'o ye dunko juguya ni corruption ninnu kɛlɛli ye ko olu kɛ est ce que bi an bɛ don min na est ce que corruption kɛlɛli la est ce que nɔ bɔra a la kasɔrɔ e ma bɔ ka délégation k'i ɲɛna miliyari 1000 ni kɔ o ma récupérer fɛn bɛ dommage intérêt ye 800 ɲɔgɔnna ma récupérer k'a ladon wa baara b'a la ka kɛ o baara bɛ ka kɛ ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ pôle économique fɛ fɔlɔ donc minɛliw b'a la ka kɛ baara et puis a kana dunko juguya kɛlɛli bɛɛ kɛ wari dun ye quoi dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ système dɔ bɛ se ka kɛ u ye pôle économique kɛ état u y'a ka comment dirais-je ça u y'a ka champ d'intervention étendu ka kɛ à l'étendue nationale ka bɔ tribunal la sisan ka kɛ pôle économique yɛrɛ c'est Mali fan bɛɛ a bɛ se ka intervention kɛ mais n k'u bɛɛ ye réforme de justice kɔnɔna la min bɛ se k'u bila ka baara kɛ ka tila ka jɛlenya kɛlɛ kɛ ninnu ça c'est des acquis de la transition olu bɛɛ transition ka acquis de ye o terrain ma wuli nin ya CC 2207 CC 2205 terrain kunkolo 2 o ma na o m'o la wuli nin ya mais est ce que o tɛ kɔrɔlenw ya ne m'a f'i ɲɛna ko kɔrɔlen tɛ kuma don n'u ma kunkolo 2 la wuli nin ye wa n'i y'a mɛn i bɛ kunkolo kura san ko kɔrɔlen na wuli la parce que kura kun kuraw bɛ kanalen ko kura 2 ni kura 3 ni kɔrɔlen 2 de bɛ ka lawuli layidu mun taara a ma dafa nin ya terrain ma bɔ o don ko esa la nɛgɛla ka na donc C 2207 ni 2205 o tɛ wa mais mun ka di ko bɔ n ko terrain bɛ tɛmɛ ni 32 gares yanni Kayi cɛ ni ɲɔgɔn ta de bɛ yen wa donc an kan ka dɔn nin san 2 kɔnɔ min kɛra e k'a suma san 30 tɛmɛnen ma
an b'a fɔ baara ma kɛ koyi baaraw bɛ ɲɔgɔn dafa de. Ok. Ok. Bon. Malizi. Dakuruɲa laban. Ok. An b'aw bɛɛ fo. Ka waleɲuman dɔn, an nana ɲininka a diyara n ye. K'a fɔ ninnu doncogo ma ɲɛ bi u doncogo ma ɲɛ sini wangani ɲuman tɛ ko in kɔnɔ. Wa an b'a ɲini président Asimi fɛ a ka ko bɔ ko in na an ma sigi ni min ye. A ye ninnu bila o, a ye ninnu to togoya la o. A k'a essayer hali bi ka vigilance doubler. Nin sen in Mali tɛ attaquer tuguni, Mali de k'a essayer ka ko dɔ kɛ tugun. Plus e bɛ to position défensive kɔnɔ, u t'i to yen. Mali ka ɲɛ dɔ yira nin sen. A ka ɲɛ dɔ yira nin sen. Autant ta kɛra an wulila k'an jɔ o ma ban. Nin sen u bɛ fɛ ka na ni nin ye de. Fɔ cogo jumɛn bɛ nin na? Mɔgɔ minnu ko wɛ ko c'est k'u bɛna taa fɛn tɛ. Non non non. Mɔgɔ jugu b'an miiri kuma bɛɛ k'a bɛ se ka dɔ f'a ye la. N'o tɛ u kun tɛmɛna dɛ. Mali gendarmew de y'u lajɔ. K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na. Vraiment ka bɛɛ fo. K'a fɔ a ye Ala ka waati wɛrɛ yira an na. Inchallah. Ok, k'i yɛrɛ fo. K'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo. Ka ɲin'u fɛ u ka video ninnu cari. U ka ja ninnu cari mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na. An b'a fɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ inchallah.